بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں بیٹا، آج ہم لوگ کلاس 10 فزکس نیو بک اور چیپٹر نمبر 10 اور آج اس کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ اس میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگزامپل ہے پیج نمبر 7 پر، اگزامپل نمبر 10.1 وہ ڈسکس کریں گے۔ اگزامپل نمبر 10.1 اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کیا دیا گیا ہے۔ اس کا ڈیٹا سب سے پہلے بناتے ہیں۔ ہمارے پاس گیون ہے جی میٹل راڈ آف لینتھ، ہمیں لینتھ گیون ہے میٹل راڈ کی، تو لکھیں جی یہ جو لینتھ گیون ہوتی ہے یہ اوریجنل لینتھ ہوتی ہے یا اس کو انیشیل لینتھ بھی بول سکتے ہیں۔ انیشیل لینتھ جس کو آپ ایل او سے ڈینوٹ کریں گے کتنی دی گئی ہے 1.5 میٹر۔ اس کے بعد آگے دیا گیا ایکسپینڈس بائی 0.025 میٹر، یہ جو ایکسپینڈ ہوئی ہے وہ 0.025 میٹر ہے، مطلب یہ ہمیں چینج ان لینتھ گیون ہے۔ لکھیں جی چینج ان لینتھ، چینج ان لینتھ کو آپ ڈیلٹا ایل سے نوٹ کریں گے۔ ڈیلٹا ایل کی ویلیو کتنی دی گئی ہے 0.025 میٹر۔ اور when heated from 30 ڈگری سیلسیس to 180 ڈگری سیلسیس، یہ ہمیں چینج ان ٹیمپریچر یہاں سے ہم نے نکالنا ہے۔ چینج ان ٹیمپریچر، چینج ان ٹیمپریچر کو کس سے نوٹ کرتے ہیں؟ ڈیلٹا ٹی سے۔ تو کتنا ٹیمپریچر جی 30 to 180 ڈگری سیلسیس، یعنی آپ 180 ڈگری سیلسیس میں سے مائنس کر دیں گے 30 ڈگری سیلسیس کو، تو دیکھیں کیا آنسر آتا ہے۔ اگر 180 میں سے 30 کو مائنس کرتے ہیں، کیلکولیٹر یوز کریں گے آپ لوگ، 180 مائنس 30 تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 150 جی 150 ڈگری سیلسیس، یا آپ اس کو 150 کیلون بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ڈفرنس جو ہوتا ہے وہ سیم رہے گا، چاہے وہ سیلسیس میں نکالیں یا اس کو کیلون میں کنورٹ کر کے بھی نکالیں گے تو تب بھی آپ کے پاس یہی ڈفرنس آنے والا ہے، تو اس لیے آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ اچھا فائنڈ آؤٹ کیا کرنا ہے؟ کیلکولیٹ کوفیشنٹ آف لینئر ایکسپینشن، آپ نے جو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ ہے کوفیشنٹ آف لینئر ایکسپینشن، یہ ہم نے جی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، جس کو الفا سے ڈینوٹ کرتے ہیں یہ۔ اب دیکھیں فارمولا آپ کو بیسیکلی سولوشن میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو فارمولے کا پتہ ہونا چاہیے۔ فارمولا کیا ہے جی اس کے لیے لگائیں گے ہم لوگ، ایز وی نو دیٹ ڈیلٹا ایل آپ کا کس کے اکول ہوتا ہے؟ لکھیں جی ڈیلٹا ایل از اکول ٹو الفا، ٹھیک ہے، اور الفا کے بعد آپ کیا لکھیں گے؟ ایل یعنی اوریجنل، اور ڈیلٹا ٹی۔ ویسے تو آپ دوسرا فارمولا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ فارمولا اگر آپ انیشیل فارمولا لگاتی ہیں تو یہ آپ کے لیے ایزی رہے گا اس کو سالو کرنے کی، کیونکہ آپ نے الفا کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ ڈیلٹا ایل گیون ہے، ایل او کی ویلیو ہے، ڈیلٹا ٹی آلریڈی موجود ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا سا فارمولے کو موڈیفائی کر لیں، یعنی یہ ہو جائے گا ڈیلٹا ایل ڈیوائڈیڈ بائی ایل او، اس طرف ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہ فیکٹر، دوسری طرف جا کے ڈیوائڈ کرے گا ڈیلٹا ٹی، سارا کس کے اکول ہے؟ الفا کے۔ اب کیا کریں گے؟ اب جسٹ اس میں ویلیوز پٹ کریں گے، بائی پٹنگ ویلیوز، جی اس میں ہم لوگ ویلیوز پٹ کر دیتے ہیں۔ ویلیوز پٹ کریں گے، ڈیلٹا ایل کی ویلیو کتنی ہے ہمارے پاس جی 0.025، ایل او 1.5 ہے، اور اس کو ملٹیپلائی کس سے کرنا ہے؟ ڈیلٹا ٹی سے۔ ڈیلٹا ٹی کی ویلیو دیکھیں کتنی ہے 150، سارا کس کے اکول ہے جی؟ الفا کے۔ آگے آپ نے کیلکولیٹر پہ اس کو سالو کر لینے، یعنی 0.025 کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 1.5 ملٹیپلائی بائی 150 سے، جی ہم لکھیں گے 0.025 ڈیوائڈ کریں گے اس کو 1.5 سے، اور یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ 150 کے ساتھ۔ ذرا ایک سٹیپ اور کر لیا کریں، ذرا اور ایزی ہو جائے گا۔ 0.025 بعض دفعہ جب آپ کیلکولیٹر پہ اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتی ہیں تو وہ کنسیڈر پہلی والی ویلیو اور دوسری والی ویلیو کو جو ہے وہ علیحدہ سے کنسیڈر کر لیتا ہے، تو آپ اس دونوں کو پہلے ملٹیپلائی کر لیں، ٹھیک ہے، آنسر میں فرق آ جاتا ہے۔ تو 1.5 کو ملٹیپلائی کریں گے 150 کے ساتھ، آنسر آتا ہے 225۔ اب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر جو ہے آپ کا ایکوریٹ آئے گا 0.025 ڈیوائڈیڈ بائی 225، جی آنسر آ رہا ہے میرے پاس یہاں پر
1.11 और 10 टू रेस पावर -4 जी, यहां लिखेंगे 1.11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर -4। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है जी अल्फा की, ठीक है। इसको जरा नीट करके मैं यहां लिख देता हूं कि अल्फा भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 1.11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4 और इसका यूनिट भी आपने साथ लिखना होता है। देखिए यूनिट क्या होगा, डेल्टा एल और एल जो है इन दोनों का मीटर होता है, कैंसिल हो जाता है, पीछे क्या रह जाता है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन और पर केल्विन की शक्ल में, यानी 1 डिवाइडेड बाय है तो पर केल्विन जो है इसके साथ इसका यूनिट आएगा। ये है जी आपकी एक एग्जांपल जो दी गई थी पेज नंबर 7 पर। इसके बाद हम आगे थोड़ा चलते हैं, एग्जांपल करवा के मैं अगला टॉपिक जो आज मैंने स्टार्ट करना था वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस पर बात करें। जी आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर बात करने से पहले थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि जो हमारी हीट जो है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल डिपेंड, वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। जो एनर्जी हम रिक्वायर्ड होती है हीट की शक्ल में हम देते हैं, उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक फैक्टर होता है मैस ऑफ द सब्सटेंस, कि जिस सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कितना मैस उसका हम यूज कर रहे हैं। सेकंड है जी चेंज इन टेम्परेचर, इसका मतलब ये होता है कि हम जो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उसमें किस कदर चेंज है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। और थर्ड होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। अब ये भी मटेरियल वाइज डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, आप आयरन यूज कर रहे हैं, सिल्वर कर रहे हैं, कॉपर कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल। यानी ये वो तीन फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग जो है जब हीट प्रोवाइड करते हैं मटेरियल्स को, तो ये तीन आपके पास वो फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हीट के लिए। तो हीट आपकी बेसिकली किसके इक्वल होती है, Q इज इक्वल टू एम सी और डेल्टा टी के। जो हीट हमें हासिल होती है वो किसके इक्वल होती है, एम सी डेल्टा टी के। मैस यानी वो किस किस पे डिपेंड कर रही होती है, मैस पर, अभी जो हमने बात की मैस ऑफ द सब्सटेंस, और चेंज इन टेम्परेचर पर, और तीसरी चीज क्या है कि नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कौन सा है उस पर भी डिपेंड करती है। तो यहीं से हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं, वो देखें किसके इक्वल होती है, यहीं से मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखें ये इक्वल होगी Q, और ये M और डेल्टा टी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं सी के साथ, दूसरे ले जाएं इसको डिवाइड करेंगे, यानी M इंटू डेल्टा टी जो है वो फैक्टर यहां भी आएगा। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो किसके इक्वल हुई हमारे पास, यानी जो एनर्जी हीट की शक्ल में हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसको, यानी 1 किलोग्राम ऑफ मैस को, और कितना चेंज टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर में चेंज कितना होता है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो इसके इक्वल होगी, यानी 1, आप देखें यहां पर, और इसका यूनिट भी क्या बनेगा 1 जॉल पर किलोग्राम और पर केल्विन, यानी इतनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें हासिल होती है। मैं पहले इसका यूनिट आपको समझाता हूं। क्यू का यूनिट क्या होता है, जॉल, मैस का किलोग्राम, जब इसको आप ऊपर उठाकर लेके जाएंगे तो पर किलोग्राम हो जाएगा, और टेम्परेचर का केल्विन और पर केल्विन। तो ये यूनिट किसका है जी, स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी का जो यूनिट है वो है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, और यहीं से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 आपका जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन स्पेसिफिक हीट कब हासिल होती है, कि जब आप 1 जॉल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कितने, 1 मैस यानी 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी को, और टेम्परेचर उसमें जो चेंज होता है वो कितना होता है 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, ठीक है जी। इतना चेंज, उस नतीजे में जो आपको स्पेसिफिक हीट हासिल होती है वो कितनी हासिल होती है, 1 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। आप इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। यहां पर जो Q है, अगर मैं बताऊं तो Q आपका क्या है, ये आपके पास हीट है, हीट, या आप इसको हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं, यानी हीट एनर्जी की शक्ल में। और जो M है उसको किससे डिनोट करते हैं, ये मैस ऑफ द सब्सटेंस है, और डेल्टा T क्या है, ये है जी चेंज इन टेम्परेचर।
चेंज इन टेम्परेचर। तो यहीं से अगर आप स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन को, जैसे मैंने आपको बताया, वो फिर क्या होगी, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, 1 डिग्री सेल्सियस किसके लिए? ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, और 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर जो है वो इसमें इंक्रीज होता है। तो उस शक्ल में हमें 1 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है हासिल होती है। ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। इसके बाद इसी टॉपिक को, यही टॉपिक है लेकिन इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया गया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स की अलहदा से बात की गई है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, जी यहां पर हम बात करेंगे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी सॉलिड की बात करेंगे तो सिर्फ इतना सा, वही जो डेफिनेशन अभी आपके साथ मैंने शेयर की, उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई इज द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड। सिर्फ सॉलिड का वर्ड आपने यूज करना है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इतनी सी बात। तो ये देखें, मैं लिख देता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स में आपने क्या लिखना है? बेसिकली ये क्या है? इज द हीट एनर्जी, इज द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज, द टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर? 1 टेम्परेचर। पहली बात है कि जितना मैस है, कितने मैस का टेम्परेचर है? 1 किलोग्राम। बॉडी का मैस अगर 1 किलोग्राम होते हैं ऑफ अ सॉलिड का वर्ड यहां पर यूज करना है हमने, क्या यूज करना है? सॉलिड का। 1 किलोग्राम मैस ऑफ सॉलिड, ठीक है, बाय कितना टेम्परेचर? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है जी। इस शक्ल में जो हमें हासिल होती है स्पेसिफिक हीट, वो सॉलिड्स की हासिल होती है। तो ये वेरी सिंपल टॉपिक है। इसकी बाकी एग्जांपल्स में हम बात कर सकते हैं आपके सॉलिड्स के हवाले से। जितनी आपकी जो स्पेशली अगर आप देखें, जो प्रेशर कुकर्स हैं या मतलब और भी घरों में जो बर्तन हम यूज करते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं, हैंडल्स असल में ज्यादातर देखें कि वो ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट जो है, अगर हम बात करें तो वो ज्यादा होती है। मतलब वो ज्यादा देर तक, मतलब उनको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, हीट होने में, और ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम लगता है। वुडन के बनाए जाते हैं आमतौर पर, ये प्लास्टिक के, अगर आप देखते हैं रबर के भी बाज़ दफा ये यूज किए जाते हैं, रबर, वुडन या प्लास्टिक के। क्यों? क्योंकि जब आप बर्तन को अगर चूल्हे पे रखते हैं तो वो मेटल का होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। और हैंडल्स जो होते हैं, जो वुडन वगैरह के होते हैं, वो देर से, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो उससे ज्यादा होती है। तो इस तरह से, और जिनकी मतलब उसी हवाले से बर्तन जो जल्दी हीट अप करने के लिए, पकाने के लिए यूटेंसिल जो होते हैं, वो सारे आपके आयरन के, मेटल के, स्टील वगैरह के बनाए जाते हैं, ताकि कुकिंग का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो सके, उसको तेजी से, केटल वगैरह जो है वो सारे इसी तरह से बनाए जाते हैं। आपके रेडिएटर्स हैं, हीट इंजन हैं, उनको आयरन मटेरियल्स का बनाया जाता है ताकि उस प्रोसेस को फास्ट अप किया जा सके। ये तो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। अगर यहीं से हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स की जगह लिक्विड्स की, तो इसकी भी डेफिनेशन मैंने लिखी इसीलिए थी कि आपको समझ आ जाए कि जब स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी लिक्विड की पूछी जाएगी तो आपने सिर्फ 2 वर्ड चेंज करने हैं, सेम डेफिनेशन यही आप लिखेंगे। देखें, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स की जगह मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया? जस्ट लिक्विड्स। ये देखिएगा जरा कि कैसे आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो वही डेफिनेशन जो आपने याद की थी, सॉलिड्स की जगह आपने क्या लिख दिया? लिक्विड्स इज द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड लिखा हुआ था, तो आप क्या लिखेंगे? यहां पर भी वर्ड जस्ट लिक्विड, 2 जगह पर आपने लिक्विड यानी सॉलिड की जगह पर लिक्विड लिखा, बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो आपकी डेफिनेशन कन्वर्ट होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स में, ठीक है जी। तो लिक्विड्स में अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो जिसकी बहुत ज्यादा होती है वो हमारा वाटर होता है, उसकी 4200, ठीक है, 4200 जो है उसकी जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन जो है, ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। वाटर को इसीलिए ज्यादातर आपने देखा होगा कि आपके कूलिंग सिस्टम में, हीटिंग सिस्टम में, मतलब नेचुरल जो टेम्परेचर स्टेबलाइजर वगैरह हैं उनमें यूज वाटर को किया जाता है। आपके कूलिंग सिस्टम वगैरह में, घरों में आप देखें कूलिंग सिस्टम के लिए रेफ्रिजरेटर्स वगैरह लगाए जाते हैं। फिर हीटिंग सिस्टम में
اب اس کو ہی کیوں یوز کیا جاتا ہے واٹر کو؟ کیونکہ اس کی جو اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. اگر بنسبت اس کی آپ الکوہل کی بات کر لیں تو الکوہل کی جو ہے وہ اس سے کافی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ جلدی جو ہے وہ ہیٹ پکڑتے ہیں اور جلدی مطلب ایبزارب بھی ہو جاتے ہیں, ہیٹ جلدی ایبزارب کر لیتی ہیں. تو اور اسی طرح سے ہیٹ ان میں سے جلدی سے خارج بھی ہو جاتی ہے. لیکن واٹر جو ہے, واٹر میں ایک ٹائم لگتا ہے. مطلب آپ دیکھیں گے کچھ آپ اس کو اگر گرم کرنا شروع کریں فوری طور پر واٹر ہیٹ اپ نہیں ہوتا, اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے. اسی طرح سے واٹر اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی جلدی وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا, اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے. جب ہیٹ اپ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ سلولی جو ہے وہ کولنگ کی طرف جاتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو واٹر ہے اس کو زیادہ تر ہمارے جو کولنگ سسٹمز ہیں, ہیٹنگ سسٹمز ہیں, ان میں واٹر ہی کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. یہ تھا ہمارا ٹاپک بیسیکلی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کے بارے میں, اور پھر اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی ہم نے سالڈس اور پھر لکوڈس پر بات کی. ٹھیک ہے, ود ایگزامپلس. باقی آپ اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈنگ کے لیے پراپر ریڈ آؤٹ کریں گے, پھر آپ اس کو لرن کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھے سے پریپیئر کر سکیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.